बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि हमास ने इजराइल पर रॉकेटों की बारिश कर दी। तुल अबीब में क़यामत बरपा, लोग इजराइल छोड़कर भाग निकले। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि हमास ने इजराइल पर रॉकेटों की बारिश कर दी है। तुल अबीब में क़यामत सुगरा का मंजर, लोग इजराइल छोड़कर भाग निकले हैं। तफसीलात के मुताबिक देखा जाए तो इजराइल और हमास की जंग में इंतहाई शिद्दत आ चुकी है। दोनों मुल्क आमने सामने हैं। हमास की जानिब से तुल अबीब को शदीद और ताबड़तोड़ हमलों का निशाना बनाया गया है। इजराइल ने दावा किया है कि हमास की जानिब से रॉकेटी हमलों के बाद फ़लस्तीन की गज़ा पट्टी पर जंगी हथियारों से शदीद बमबारी की गई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इजराइली फ़ज़ाई हमले में कोई जानी नुकसान की अभी तक इतला नहीं थी, लेकिन कहा जा रहा है कि 7,000 से अब तक ज़्यादा फ़लस्तीनी इजराइल ने शहीद कर दिए हैं। हमास के रॉकेट हमलों के जवाब में जंगी हथियारों ने गज़ा में 5 मकामात पर मज़ीद बमबारी की। इजराइल के मुताबिक फ़लस्तीन के जनूबी हिस्से से हमास ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान यक्के बाद दीगरे 14 मरतबा हमले किए। दूसरी जानिब गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इजराइली फ़ज़ाई हमलों में बहुत बड़ी इतलात हैं कि फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। हमास के कंट्रोल वाले गज़ा पट्टी के इलाके से फ़लस्तीनी जंगजुओं ने इजराइल पर कम से कम 30 रॉकेट दागे थे, जिसकी वजह से यरूशलेम में गैर मामूली कशीदगी पैदा हो गई। जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल ने भी आज हमास के अहदाफ को निशाना बनाया है। हालिया महीनों के दौरान दोनों जानिब से एक दूसरे पर हमले और तशद्दुद करने के बदतरीन वाक़यात हैं। इजराइली डिफेंस फोर्सेस ने बताया है कि गुज़िश्ता रात गज़ा की तरफ से इजराइल पर दागे गए रॉकेटों के जवाब में गज़ा में ज़मीर ज़मीन इंफ्रास्ट्रक्चर और रॉकेट लॉन्चर्स को निशाना बनाया गया है। इससे कबल इजराइली फ़ौज ने कहा था कि गज़ा से जनूबी इजराइल की तरफ दागे जाने वाले रॉकेटों की वजह से मुतअद्दिद इजराइली ख़ानदानों को ख़ुसूसी महफूज मकामात में पनाह लेनी पड़ी थी। टाइम्स ऑफ इजराइल ने बताया है कि फ़लस्तीनी इलाके से कम 20 रॉकेट दागे गए। उन्होंने कहा है कि किसी के हलाक होने की अभी तक इतलात नहीं है। उन्होंने कहा है कि इजराइली हकाम फ़लस्तीनियों की इबादत की आज़ादी पर पाबंदी आयद करते हैं। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि हमास भी ताबड़तोड़ कार्रवाइयों पर अमल करने के लिए तैयार है। इजराइल सिर्फ अपने हदफ की तरफ कार्रवाई करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि फ़ौज मकामी शहरी आबादी को नुकसान पहुँचाने और रोकने की पूरी कोशिश करेगी। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास के तर्जुमान ने इजराइली कार्रवाई को हमारे गैर मुसल्लह लोगों के ख़िलाफ़ एक नया जंगी जुर्म करार देते हुए उसकी मज़म्मत करते हुए कहा है कि इस खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम नहीं आएगा। जुनैन में मौजूद BBC के नामाए निगारों के मुताबिक ऐसा लगता है कि ये मगरबी किनारे में बरसों में इजराइल की सबसे बड़ी फ़ौजी कार्रवाइयों में से एक है। इजराइली फोर्सेस ने जुनैन के बड़े पनाहगज़ीन कैंप में वाक़ई एक अपार्टमेंट पर हमला करने के लिए ड्रोन का गैर मामूली इस्तेमाल किया, जिसमें कहा गया है कि उसे अस्करियत पसंद ग्रुपों पर मुश्तमिल जुनैन ब्रिगेड्स के कमांड सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। इजराइल की जानिब से ड्रोन्स को मज़ीद फ़ज़ाई हमलों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। इजराइली फ़ौज का कहना है कि वह शहरों की हलाकतों को कम करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही है, ताहम पहले ही बहुत से शहरों के ज़ख्मी होने की इतलात मौजूद हैं। लबनान के मौके पर भी ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ देखने में आ रही हैं। इजराइल ने तुल अबीब की गज़ा पट्टी से हमास के रॉकेट हमलों के बाद बिन गोरियन के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर फ़ज़ाई ट्रैफिक भी मुअत्तल कर रखी है। इससे कबल इसराइल ने कहा था कि पीर की रात को इस्लाम पसंद ग्रुप हमास ने ज़ेर कंट्रोल इनक्लेव से
جنوبی اسرائیل میں شدید درجنوں راکٹ فائر کیے اور اب تک کسی بھی گروپ نے اس راکٹ کیے جانے کی ذمہ داری قبول نہیں کی تھی۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایک راکٹ غزہ کی پٹی سے اسرائیلی علاقے میں داغے گئے اور راکٹوں کو آئرن ڈوم سسٹم بھی نہیں روک پایا۔ اسرائیلی حکام اس وقت شدید غم و غصے میں ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ آئرن ڈوم مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس بیان کے بعد چند گھنٹوں کے بعد اسرائیلی فضائیہ نے غزہ پر بمباری کی ایک اور ٹویٹ کر کے بتایا ہے کہ اس کارروائی میں حماس کے لیے ہتھیار تیار کرنے والی ایک فیکٹری کو نشانہ بنایا گیا۔ یروشلم کے مقدس مقام بیت المقدس کے احاطے کے اندر اور اس کے آس پاس تشدد کی وجہ سے کشیدگی میں کافی اضافہ ہو چکا ہے۔ اس تشدد میں تقریباً 170 افراد زخمی ہوئے جس میں بیشتر فلسطینی مظاہرین ہیں۔ اسرائیلی فورسز نے حالیہ دنوں میں مشرقی یروشلم میں متعدد بار اس مقدس مقام کے آس پاس چھاپے مارے ہیں، سینکڑوں فلسطینیوں کو گرفتار کیا ہے۔ اس دوران حماس نے خبردار کیا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے احاطے میں ہونے والے کوئی بھی واقعہ ایک سرخ لکیر ہوگا۔ اس کے علاوہ مزید کیا کہا جا رہا ہے؟ مزید یہ کہا جا رہا ہے کہ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے اسرائیلی شہروں پر تباہ کن حملوں سے نہ صرف اسرائیل پر پوری دنیا کو حیرت میں ڈالا ہوا ہے۔ حماس سے تعلق رکھنے والے عسکریت پسند شنیچر کی صبح مزید حملے کرنے کے لیے اسرائیل داخل ہوئے۔ غزہ کے قریب واقع اسرائیلی آبادیوں میں مقیم افراد نے اسرائیل کے مختلف نیوز چینل کو فون پر بتایا ہے کہ عسکریت پسند کے قصبوں دیہاتوں میں گھس گئے اور اپنے مکانات میں محصور ہو کر رہ گئے۔ بی بی سی کے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ فلسطینی عسکریت پسندوں نے متعدد فوجی چوکیوں پر حملہ کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ حملوں کے بعد سے جب سے وہ گھر سے باہر نکلے تو سڑکیں ویران تھیں۔ دی گارڈین کے مطابق غزہ میں حماس کے فوجی کمانڈر محمد ضیف نے ایک بیان میں مسجد اقصیٰ کو آزاد کرانے کے لیے ایک نئے آپریشن کے آغاز کا اعلان کیا اور کہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف حماس کی نئی کوششوں کا یہ صرف پہلا مرحلہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے دشمن کو متنبہ کیا ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کے خلاف اپنی جارحیت کو ختم کرے۔ بغیر کسی جواب میں دشمن کی جارحیت کا دور اب ختم ہو چکا ہے۔ میں مغربی کنارے اور گرین لائن کے اندر ہر جگہ فلسطینیوں سے بلا ٹوک حملے کرنے کی اپیل کرتا ہوں اور ہر جگہ مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ اسرائیل کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ فلسطینی غزہ خالی کریں، حماس کے ہر ٹھکانے کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا جائے گا۔ اسرائیل ہر جگہ بھرپور طاقت استعمال کرے گا۔ تاہم اسرائیلی وزیر اعظم نے طاقت کے اس استعمال سے پہلے یہ نہیں بتایا کہ غزہ میں رہنے والے 20 لاکھ فلسطینی کہاں جائیں۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل میں جو ہفتے کو ہوا وہ کبھی نہیں ہوا تھا۔ اسرائیلیوں پر بہت مشکل دن گزرا ہے، یقینی بنایا جائے گا کہ ایسا کبھی ممکن نہ ہو سکے۔ نیتن یاہو نے تسلیم کیا کہ اس فتح کی قیمت برداشت کرنا آسان نہیں، یہ طویل اور سخت ہوگی، مگر بدلہ لیں گے اور جنگ جیتیں گے۔ دوسری جانب فلسطین نے صدر محمود عباس نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینی عوام یہودی آباد کاروں اور اسرائیلی قابض فوجیوں کی دہشت گردی کے خلاف اپنا حق دفاع کرنے کا حق حاصل ہے۔